अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरजे रज़ा और आप देख रहे हैं पोइट्री इन उर्दू। बचपन के हवाले से आज एक और नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। यकीनन हम आपको आपका बचपन तो नहीं लौटा सकते, मगर बचपन की चंद पुरानी चीज़ें दिखाकर आपके बचपन को दोबारा कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, ये रहा हमारे बचपन का जदीद म्यूज़िक सिस्टम, एक रेडियो और एक कैसेट वाली टेप। आप में से किस किस ने ये वाले रेडियो और ये कैसेट वाली टेप को इस्तेमाल किया है? और ये रही हमारे बचपन की ज्योमेट्री बॉक्स, जिसके अंदर शार्पनर, रेज़र और कच्ची पेंसिल के कचरे होते थे और कभी इसको खाली करने को दिल ही नहीं करता था। और ये कैंडी का बिस्किट तो सबको याद होगा, जब पूरे गांव में चक्कर लगाने के बावजूद भी ये वाला बिस्किट हमें मिलता ही नहीं था। और ये वो मट्टी के गल्ले जिसमें हम अपने स्कूल से मिले हुए पैसे इसमें डालते थे, और साल के आखिर में जब इसको तोड़ते थे तो जितने भी पैसे निकलते थे वो सारे घर वाले ले लेते थे। दोस्तों, बचपन के ये कच्चे मकान तो आपको बहुत याद होंगे। जब भी ऐसी रेत मिलती थी तो उससे घर बनाते थे और बना के फिर गिरा देते थे। कितने अमीर दिल के लोग थे हम। और ये वाले दिन जब आम के अंदर से आम की गिठली निकाल कर उसको 2 उंगलियों से दबाते थे कि बताओ हमारा प्यार किस तरफ रहता है। और ये दूध वाली कुल्फ़ी तो हम सबको याद होगी। जब नानी के घर जाते थे तो ये वाली कुल्फ़ी डेली खाते थे। छुट्टी वाले दिन मट्टी के बर्तन बनाना और उनसे खेलना, फिर शाम को सबको तोड़ देना, कितने हसीन पल थे ये। और हमारे बचपन का ये काकरोच किस किस को याद है, जिसको हम अपने हाथों या किसी दरख्त के पत्तों पर उठा के सारा दिन इससे खेलते रहते थे। और ये वो वाले दाने जो हमें अम्मी जान हमारे चूल्हे की आग से भून कर देती थी, कितना मज़ा होता था इनके अंदर। और जब टीचर ब्लैक बोर्ड साफ़ करने को बोलते थे तो क्लास में से हर एक ये चाहता था कि ब्लैक बोर्ड मैं साफ़ करूं। ये वाले पटाखे किस किस ने बजाए हैं, जब दरख्त का पत्ता तोड़कर एक हाथ पर रखते थे और दूसरे हाथ से ज़ोर से थप्पड़ लगाते, फिर उसमें से आवाज़ आती और कितने खुश होते थे। जब कभी स्कूल से छुट्टी कर लेते तो मास्टर साहब 10 अफराद का एक वफ़द भेजते कि उस लड़के को उठा के लेके आओ, तो हम उन 10 लड़कों से भी काबू नहीं आते थे। क्या हसीन पल थे यार ये बचपन के। स्कूल की ये वाली शरारत किस किस को याद है, जब कोई लड़का नीचे बैठता था तो उसकी यूनिफॉर्म के साथ कुछ ना कुछ बांध दिया जाता था, और जब वो खड़ा होता तो खूब उसका मजाक उड़ाया जाता था। छुट्टी वाले दिन रेत के घर बनाते, उसमें फूल उगाते और फिर शाम को जाते हुए उसे गिरा देते, सुबह फिर आके नए बनाते, फिर गिरा देते। बचपन के ये वाले फूल किस किस को याद है, जब घर की गंदम या आटा देखकर ये वाले टप्पे लगवाए जाते थे। बचपन में बारिश मांगने का बड़ा अजीब तरीका था। जब काफ़ी दिन बारिश नहीं होती थी तो एक लड़के का मुंह काला करके लोगों के घरों में घुमाया जाता था, और जो लोग आटा गंदम देते थे उसको इकट्ठा करके उसकी कोई न्याज बनाकर खिलाई जाती थी, और फिर बारिश भी हो जाती थी। और हमारे बचपन की ये फ़िलिप्स की लाइट तो सबको याद होगी,
جس کے اندر مٹی کا تیل ڈال کر جلایا جاتا تھا، اور اسی ایک چھوٹے سے دیے سے پورے گھر میں روشنی ہوتی تھی۔ گھر کی پلاسٹک، لوہا اور کچرا بیچ کر یہ والا پتیسا تو آپ میں سے ہر کسی نے کھایا ہوگا۔ کتنے حسین دن تھے نا۔ اور شب رات پہ یہ والے پٹاخے تو آپ میں سے کافی لوگوں نے بجائے ہوں گے، جس کے اندر پٹاس ڈال کر ساری رات پٹاخے بجائے جاتے تھے اور لوگوں کو خوب تنگ کرتے تھے۔ یہ والا تو سفری کارڈ سب اسٹوڈنٹ کو یاد ہوگا، جس سے ہمارا آدھا کرایہ بچ جاتا تھا۔ بچپن میں پورے گھر والوں کی شاپنگ اس پلاسٹک کی ٹوکری میں آ جاتی تھی، مگر اب یہ ٹوکری میں صرف ایک گھر کے فرد کی شاپنگ بمشکل ہوتی ہے۔ گیس والا غبارہ لیتے تھے، پھٹ جاتا تو اس کے بچے ہوئے غبارے کی ایسے گول گول گولیاں بنا کر ایک دوسرے کے سر پہ مارتے تھے۔ اور یہ والا بچپن کا فروٹ تو آپ سب نے کھایا ہوگا، کس کس کو اس کا نام یاد ہے؟ اور ساتھ میں لال مرچ اور نمک والا مسالہ۔ کن کن لوگوں نے اس ہینڈ پمپ سے سائیکل میں ہوا بھری ہے؟ اور ہوا بھرنے کا بھی عجیب ہی طریقہ ہوتا تھا۔ قمیض کا پلو منہ میں لے کر خوب اسے دباتے تھے۔ اور دھاگے والی یہ گیم آپ میں سے کس کس نے کھیلی ہے؟ آپ کو یاد ہے یہ والا شاپر کس میں سے نکلتا تھا؟ اور اس کی جو گولیاں ہوتی تھیں اس کو دبا دبا کر خوب انجوائے کرتے تھے۔ گھر میں پڑی ہوئی چارپائی کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، یہ تو ہمارے روزمرہ کا کام تھا۔ اور یہ والا ہمارا میوزک سسٹم کس کس کو یاد ہے؟ جب ہمارے اسپیکر خراب ہو جاتے تھے تو مٹی کے گھڑے کے اوپر اس اسپیکر کو رکھتے تھے اور کیا ہی عجیب و غریب سی آواز نکلتے تھے۔ اور مدرسے کے اندر یہ والا قاعدہ کس کس نے پڑھا ہے؟ نیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہیں، ان پہ آپ کلک کر کے خوب انجوائے کر سکتے ہیں۔